Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself and my friend. My name is Yuda Ananta and my friend is Yuli Anita Trilestari. In this opportunity, I would like to present about word reference. Definition of word reference. According to Praptomo Baryadi Isodarus, the word reference is defined as a word used to refer to the previous or following part of the text in a sentence. According to the Big Indonesian Dictionary, the meaning of self-referral is further information about something, or it can also be interpreted as source material used to obtain further information. So, the word reference can be interpreted as word in the form of further information and a matter or source material to obtain further information. Pengertian rujukan kata. Menurut Praptomo Baryadi Isodarus, kata rujukan diartikan sebagai kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari rujukan sendiri adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal, atau bisa juga diartikan sebagai bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Jadi, kata rujukan bisa diartikan sebuah kata berupa keterangan lanjutan suatu hal atau bahan sumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Word reference functions. This word reference has several functions. First, as a link between parts of the text or as cohesion. Second, contains information about words and terms. Third, contains information about bibliographic source. Fourth, replace the main word that has been previously mentioned in a sentence. Fungsi rujukan kata. Rujukan kata ini memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai penghubung bagian-bagian teks atau sebagai kohesi. 2. Memuat informasi tentang kata dan juga istilah. 3. Memuat informasi tentang sumber kepustakaan. 4. Menggantikan kata utama yang sudah disebut sebelumnya di dalam sebuah kalimat. Next, types of reference. Number 1, non-reference. Non-reference is a word that is used to mention an object or thing using pronouns, usually marked with this, it is, that. Some examples in sentence. First, I really like the novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata. In my opinion, it is the best novel in Indonesia. Second, yesterday I read the Harry Potter novels by J.K. Rowling. This novel is one of the best novels I have ever read. Third, making trash in its place is one small step to prevent flooding. Unfortunately, there are still many who are not aware of that. Jenis-jenis kata rujukan. Yang pertama, kata rujukan benda. Kata rujukan benda adalah kata yang dipakai untuk menyebutkan suatu benda atau sesuatu hal yang memakai pronomina. Biasanya ditandai dengan kata ini, itu, tersebut. Beberapa contohnya dalam kalimat yaitu, yang pertama, saya sangat menyukai novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Menurut saya, novel itu adalah novel terbaik di Indonesia. Yang kedua, kemarin saya membaca buku novel Harry Potter karya J.K. Rowling. Novel ini merupakan salah satu novel terbagus yang pernah saya baca. Yang ketiga, membuat sampah di tempatnya adalah salah satu langkah kecil menangkal banjir. Sayangnya masih banyak yang tidak sadar akan hal tersebut. Next, number 2, place reference. Place reference are used to express a place using pronouns. Usually use the words where,
here, there. Some examples are: first, after graduating from school, I will study in Japan, where I will live with my sister, who is also studying in Japan. Second, Kanjuruhan Stadium was filled with blue and orange shirt fans because there will be a match between Arema and Persija. Third, Gelora Bung Karno Stadium is already very crowded. Here, in the afternoon, there will be a mass vaccination. Yang kedua yaitu kata rujukan tempat. Kata rujukan tempat adalah yang digunakan untuk menyatakan sebuah tempat dengan menggunakan pronomina. Biasanya menggunakan kata di sana, di sini, di situ. Beberapa contohnya yaitu: setelah lulus sekolah, aku akan kuliah ke Jepang. Di sana, aku akan tinggal bersama kakakku yang juga kuliah di Jepang. Stadion Kanjuruhan dipenuhi oleh supporter berkaos kaki biru dan oranye karena di sana akan ada pertandingan antara Arema melawan Persija. Stadion Gelora Bung Karno sudah sangat ramai. Di sini sore nanti akan ada vaksinasi massal. Next, number 3, reference words of people. This one reference word is sometimes referred to as a personal word. Actually, not only applies to people but also other living things such as animals and plants. The words used are usually he, they, us. Some examples are: first, Mark Zuckerberg is one of the richest people in the world. He is the current CEO of Facebook. Second, the students are gathering in the field. They are going to have a flag ceremony. Third, the school is currently on holiday. He will follow us for a vacation together. Yang ketiga yaitu kata rujukan orang. Kata rujukan yang satu ini terkadang disebut sebagai kata personalia. Sebenarnya tidak hanya berlaku untuk orang saja, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kata-kata yang digunakan biasanya adalah dia, ia, mereka, beliau. Contohnya yaitu, yang pertama, Mark Zuckerberg adalah salah satu orang terkaya di dunia. Beliau adalah CEO Facebook saat ini. Yang kedua, hari ini Gio mengikuti ujian matematika. Bukannya belajar, dia malah asik bermain dengan ponsel. Yang ketiga, tidak salah jika David selalu mendapat peringkat 1 di kelas, karena ia merupakan anak yang rajin dan cerdas. Well, that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.